Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Dani-dani para al-mukarramun wal muhtaramun sadewek hormati. Dani-dani para asatidah sahadir ilik taman-taman surga marak pengiringan semangkinan niki sadewek hormati. Dani-dani para pengelinsir, para tokoh agama, tokoh pemuda, singkatnya hadirin hadirah, jamaah tiang laki adian bini sahadir ilik taman-taman surga marak pengiringan semangkinan niki. Mudah-mudahan harapan dewek semua lapuk niki makin hadir ili tawak sak mulia niki insyaallah yang tergenti lemak sidi-sidi Allah Ta'ala di dalam surga jadi taman-taman surga sak penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Amin. Selawat dan salam puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sak icanin pelungguh tiang sami nikmat sak santer lui ndit bau sita hitung ruan nikmat sak sampun terima lekan di sida Allah Ta'ala, terutama nikmat sak paling belik jamaah bini napi ni ke nikmat berupa iman Islam searak lek dalam benak dalam hati pelungguh tiang sami masing-masing. Sengak nikmat iman Islam ni ke insyaallah ya sebab pelungguh tiang sami lemak ya jadi penghuni surga di sisi Allah Ta'ala, surga jannatun na'im. Sekadi sak marak pembausan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Sai arak li dalam atin i'tiqad bahwa di narak Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad nika adalah utusan Allah, nika serta para iman dakhalal jannah yang tama surga desida Allah Ta'ala. Amin ya rabbal andin tiang yang betaken mangkin di jamaah bini kayun dia tama surga jamaah melek nggih. Jamaah lamun jamaah bini niki jaya gampang mau surga. Mbek tau surga nika li selakian. Iza shallatil mar'atu khamsaha malik Nabi. Apabila jamaah bini sembahyang 5 waktu, puasa sebulan, wa ata'a ba'laha muntaat, ujuk selakian, dakhalat min ayyi sya'a, dakhalat jannah min ayyi sya'at. Yang tican masuk surga ilik lawang surga sak balu bilangan beli. Masya Allah luar biasa. Adik tetap ngaji semalam niki jamaah bini luar biasa. Lagu adik tingkatan ruan ketaatan kebaktian jok selakian insya Allah lamun wah reda selakian reda desida Allah Ta'ala. Angkat lamun bedai di selakian kuatan dan senyum. Nggih, senyum dedik manyun doa. Berbeda tidak betah selagi milik pegedengan. Nggih, ada sak marak entam datang ngaji niki entam rapi bersoleh di juluan selakian insyaallah. Beketuan selakian apa je maksud ina kakek dia bahasa. Nah, ada sak marak nika nah nggih. Ada sak tetap betah demen marak Siti Aisyah sampai Rasulullah betah elik pegedengan. Adin marak nika rahasia jamaah bini ujuk selakian adin tetap betah selakian betah dan kangen pelungguh sampai akhir hayat nggih. Amin. Selawat dan salam tentu selalu dihaturan kuli injuk Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu selapuh niki insyaallah yang mau syafaat lekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ande biar betaken jamaah Nabi sak kena syafaat niki tuan pertolongan lekan Nabi. Ini suatu saat lemak nggih dinarak to ending tolong kecuali resek Nabi sati janin mandat sini sudah Allah taala yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni karan syafaatil uzma, pertolongan sangat belik. Lagu berembintat ya ini kangen Nabi lamun nenten mantau sahih sebenar Nabi niki. Nah, tersebutan dalam kitab Muraqil Ubudiyah niki sifat-sifat sahebat, sifat-sifat luar biasa searah ilik diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia kembali maksud tuan muallif pengarang kitab niki sak barak sak perintuk pelunggu tiang samirun sifat Nabi adin tesak demen cinta ojok Nabi berembin tak demen cinta jam abi ojok Nabi luik-luik berselawat luik-luik gawe sunnah mbe kena sunnah Nabi niki wah ngaji niki lagu alhamdulillah rame rueun malam niki bahu baru tiang ngah rueun Al-Mukarrab yo masih ngrewus-rew lagu makin masya Allah luar biasa. Nah niki pelunggu sengang sami jakem jalani sunnah Nabi. Insya Allah lamun wah marak niki cara pengiring ngajak. Insya Allah pelunggu tiang sami niki yang termasuk dengan cinta demen jukna sehingga Nabi sampun bebaos li suku hadis almar'u ma'aman ahabba sopok dengan niki lemak yang tepe sopok kaje saya sakmu demen ampura jamaah kanak sengaji balik niki berkedua bapak apa tiang jak ia tok sak ngepen tok sak jarian idola penyanyi sak ganteng lik Korea sandi Islam menu bas aneh milih untuk kumpulan lain makan udik milih bapak engkah menu lamun kedeman kaji sakno iya wah kaji mata kumpulan sekadi sama ra pembawasan Nabi almar'u ma'aman ahabba sai sak kaji deman li dunia iya wah kaji kumpulan bijen Al-Mukarram kaji deman seolah-olah deman jok abah beliau pihak pengajar insya Allah yang terkumpulan lemak li dalam surga Allah Ta'ala bersama alim maula luar biasa amin ya rabbal. Di antara jamaah rul sifat Nabi ni kita cerita adit sak demen cinta ujug Nabi pertama lam yahtalim qattuha mutlaqan abadan din wah ngimpi Nabi marak pelungguh tiang sami sehingga mimpi Nabi ni ke wahyu qit'atum minal wahyi dari Allah Subhanahu wa taala pelungguh ini ngimpi terbalik si semeno ini ngimpi macam-macam nggih. Saya ikembik sini mantai memiliki berhayal dulu. Yang put di teman tedam niki tembik si bismillah selikur kali kulhu telu kali lauzu berpalak lauzu binas ayat kursi mutedam insyaallah yang terjaga si ipin saya sidi-sidi Allah taala. Nah, dari Nabi niki perbedaan Nabi sangat luar biasa lam yahtalim qattuha mutlaqan abadan. Nenten wah mimpi marak mengimpin pelungguh tiang sami saya nggak apalagi mimpi Nabi niki adalah wahyu berun bukti jamaah Nabi Allah Ibrahim sewaktu terperintah ia sembelih bijen arah Nabi Allah Ismail datang sopuk mimpi li dalam mimpi niki ya Ibrahim aufin nazrak Ibrahim bayah nazar meleng Nabi Allah di tengah malam jamaah pelinggi girang meleng tengah malam jamaah ini sembayang atau nanti apa sak tegoret siapa kakek doang atau melenggi ndik tak pembayang tahajud sembayang tuis nengkejut tinggi tuis nengkejut. Nah niki bukti Nabi Allah Ibrahim meleng tengah malam apa bahasa mimpi ni datang oleh Allah atau syaitan saya dua alternatif jamaah kadang-kadang mimpi seolah niki ini datang dari Allah kadang-kadang ini datang dari setan. Nah, dia nak mula oleh Allah Ta'ala masa gamak sak kelewatan lalu bahasa kembeen tersuruh gorok biji arah sekek mata wayang enggak Nabi Allah Ismail mu tersuruh sembelih masa nali Allah Ta'ala dia sadu wuduk sembayang ngendeng Allah Ta'ala ini nak kaji baik petunjuk adik saya yakin angan li nabi santam li mimpi niki mun bahasa kasar mensari malik
Malik datang sampai 3 kali, marak bahasa yang baru, ya Ibrahim au bin nazrak. Ibrahim bayar nazar. Saya nggak layak wah muni Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni sangat luar biasa jamaah. Yang pun mau gelar mirip-mirip gelar Nabi. Lamun Nabi Habibullah kekasih Allah Al-Mukarram, Tuan Guru Habibullah nggih. Makin yat hadihan suratul Fatihah sebutaran pasengan beliau. Mudah-mudahan ilmu beliau terus ngelek sampai jeluk ya kiamat. Dengan sebab beliau tiang datang jep niki, dengan sebab beliau pelungguh tiang sami niki kenal aran sembahyang, kenal aran puasa. Nah sebab jasa beliau wawinan marani kesila yang aturan hadiah suratul Fatihah sekali jog beliau, mudah-mudahan beliau ada dapat aran niki li alam barzah mau kenikmatan yang tiada taranya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah khususan dari almarhum Tuan Guru Habibullah syai'un lillah lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, demen mimpi saat terakhir Nabi Allah Ibrahim barulah yakin bahwa di dalam mimpi ni ke jamaah dari Allah Subhanahu wa taala kali pedas jelas terperintah entan sembelih bijen. Ia pun lalu pete bijen. Bijen niki ada Nabi Allah Ismail mun ketuan bahasa kasar. Sebutan di dalam surat Al-Qasas dalam akhir surat niki, falamma ra'a fil manam anni azbahuka panzur maza taro. Dia mengkuah kita ilik mimpi apa saat perintah si Allah Ta'ala no mun ketua Nabi Allah ya Ibrahim berembe pendapat Nabi run jawaban Nabi Allah Ibrahim sak berdui bija sak soleh wawinan marani ke lamun doa niki dindik tunas doa sak bija jari keturunan sak penter doang jamaah bini sak penter sak gagah sak enges sak solehah lamun nini lamun makmu soleh birun buktin niki bijen Nabi Allah Ibrahim dengan soleh. Ya ampun diminta ketuan isi abah, ya waladi wahai anakku maza taro apa pendapat aku ni wak mimpi baru mutu pesentah si Allah Ta'ala ya sembelih apa ni ya abatib almatuk maru sambungan ayat sabaru satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak laksanaan gawe berbitam sata suruh isi Allah Ta'ala yang dapati lemak tiang niki termasuk dengan sasabar gorok ke bapak pasrah lamun nak dengan penter karena penter doang di soleh apa ni gorok mana kau berembi gamak kemai angen gamak amak aku sama si kodik lu papuk sawatoan baik gorok ni lagu lihat empat no anak. Nah niki run jawaban seorang anak yang lagu nabi tujuan Allah niki perintah Nabi Allah Ibrahim yang sembelih bija sak dek tiga arah saupuk bijen ndek napa ya mele Allah Ta'ala ya seriuk tegorok nenten marak nike cuma yang uji Nabi Allah Ibrahim niki suahan sak berdua bija waham sak tebing napa semenak si Allah Ta'ala yang berubah ndek yang lebih dekat jok Allah Ta'ala tabarak biasa atau semakin jauh ternyata semakin dekat rela ikhlas lepas bija ni tegorok demi perintah Allah sehingga terganti isi kambing kibas untung di arak syariat sembelih manusia lamun ya arak syariat sembelih manusia bija jarim saran Ibrahim paling dulu tegorok lagu alhamdulillah ndin. Nah nike sebagai pelajaran li pelunggu tiang sami li dalam hidup dan kehidupan niki jamaah ampura lamun muah tican si Allah Ta'ala nikmat berupa harta benda, berupa kesehatan lagu endek menikmati semakin jauh jok Allah Ta'ala ia sayam tuji ia sayam terbaik yang tercabut si Allah Ta'ala lagu-lagu semakin dekat semakin lalu ngendang semakin maju ibadah. Nah nike yang terumbuk si Allah Ta'ala sekali sama pembawasan Al-Mukarram kakanda baru niki nggih nenten berupa harta benda doang nikmat Allah Ta'ala nikmat sehat luar biasa nikmat keapiatan perbedaan sehat dan apiat jamaah lamun sehat niki sehat awak doang lamun apiat niki sehat dua dah luwih dengan sehat awak lagu atain kerukut ini kerukut angen terjauh jok dokter tu arak di Bali Ampura di Kasebetara terjauh jok tu ini berawat terjauh jok tu dia angen kerukut tu yang terjauh di rumah sakit Joga nah Ampura berembe jadi awat hati ni kadang sak tenang jamaah darat lain darat bukan marak pengingat sama angkin niki pengajian
Ia kembali angkat tepiak pengajian marak niki adin arak tahun berkaca. Adin arak tahun koreksi ruan kelakuan salah. Adit seini perbaikan. Adit seini semakin dekat. Juk Allah Subhanahu. Ini yakini bahwa Nabi saatijam insyaallah jaga titipan sementara tiak mati. Lamun tuah mati di narak ia jauh apa-apa, pintil sempeda pun dia jauh. Aran pengusaha mau maku ni kili Pondok Pandi Tuan Nasir Wikan Masjid Al-Mukarram. Sugih ni kengki. Ile waktu sak bertaziah berpisik tuan. Tiang timan jamar ni kentak pihak Bali aja mahal-mahal pesan balik. Nabi kena tuan, balik jak nyodok sementara biau, ndek jauh mati lemak menurut tertung tuang singal ikan. Nama nak dikedua. Jadi kembali apa kena ni ke peringatan? Dendek terserembat lalu ibadah isi harta benda searak. Dendek tekalahan si harta benda searak. Ada jarian harta benda niki sebagai wasilah untuk mengingat Allah. Jadi lamun arak jamaah bini tangkum sasolah kadu lalu ngaji endah. Dendek enggak antom kadu lalu kondangan doa. Dendek samarak niki ada sakadu nikmat Allah Taala niki jok tau sasolah. Nggih masih belu ruan nabi aran sifat-sifat najis. Kedua wa matasaab pihi abadan wa matasaab aslan fi madz zamani di nuah ngoa mara pelungguh nabi lamun pelungguh tiang sami ampura lamun ngoham niki longkop gamak sekedi aden sadendik merun jebak terbuka lesak mara niki kata sunah melik niki sampai di kedah raya lain kedengar nah dendik mara niki nggih ampura amalan niki jamaah sunah niki lek nabi nggih lamun amalan sabaru niki termasuk pelungguh tiang sami jakem demen ojokna dia perlu sak kena aku jadi demen lagu dino amalan sunnah. Ada tengowam sak kodik-kodik niki ada tutup sekedi. Dedek sak sampai sogol suara. Niki kanggo tengowam sifat itu jadi manusia. Lagu dendek sak beli lalu entan buka. Nggih, ampura. Nah niki lamun nabi dan ampura, din wah ngowam seumur-umur. Nah niki ruan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu min hudawa bapalam tahrib mutlaqan abada. Lamun arak unta binatang den wah takut telik nabi semakin ngadu malah disupuk saat arak unta berat lalu isin tepondongan si EP mun terus ngadu ya Rasulullah meni launtan apik si EP niki luar kemampuan. Nah marek niki ruweun jadi apapun bentuk binatang niki unta bembek sampai selalu ndek takut jok nabi ye insah. Ia kembali, saya nggak mau tahu angan nabin. Lamun pelinggih liwat, makin elek kecil, angan kecil dia tenduk oleh dalam, lalu boyak jojo yang bau. Engkau bedek takut dengar. Lamun nabi jangan enten marak niki, nah marak niki ruan nabi niki min hudawa bapalam tahrib mutlaqan abada. Selama-lama di luah pelai-pelai. Nah niki ruan nabi sakmut nabi aran tunah kangen. Zubabatan abadan lam yaqa fi jismihil hasani ampura kelekit den wah semel yak mampir ujuk nabi. Nah niki rua si mulia aran nabi niki kelekit den wah yak dekat ujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ampura lamun kelekit ndek bani ye sengeh li sopok waktu ampura jamaah nabi bahabo ampura manusia biasa marah pelunggu marah kosi kode oleh dengan yatim balin bahasa kasar niki di Madinah niki beratap isi puluh kurma mutawan berapa bahasa kasar isi pelepah kurma lik mensare lik prek matahari sangat isin panas di Madinah sampai second derajat di musim panas marah mangkin niki sogol peluh embak bahasa kasar mun kumpulan si sahabat ternyata ambun lebih sengeh si minyak kasturi. Allahu akbar. Niki ruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan harapan itu selapun nggih jamaah ada terkumpulan isi desida Allah taala kanca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki mungkin sebagai pengantar jamaah untuk mukaddimah mungkin iat langsung ujuk pengajian inti sekedik masalah fikih nggih. Mare ia beribadah adin sak terima sida-sida Allah Ta'ala adin sak sah
adin sak betul-betul. Sangat ikan baik jamaah. Lamun ibadah pelungguh tiang sami niki, masalah ibadah pagi, puasa, ibadah solat, dan ibadah idam saniki, tahu mabrur, tahu sah dan endik. Bila nggak tahu, wah susunat ulama arak rukun, arak syarat. Lamun wah gawe rukun warak syarat sesuai ketentuan di dalam kitab, maka tesahan hukum nisi ulama sah hukum ibadah niki. Lamun ibadah haji jamaah di narak batas, di narak ukuran, kecuali Allah Taala doang sawi wikan saran mabrur sak terima si Allah Taala. Wawinan marak nike kepiaan kitab marak niki aden sesuai dari tuntunan Allah dan Rasul dahit pewaris Nabi marantan ade ulama carit ya gawe ibadah. Nah makin mulai babul wudu'i nggih di dalam kitab Anwarul Masalik karangan Asy-Syaikh Imam Zuhri Al-Ghamrawi rahimahullahu taala. Dan niki tersebutan babul wudu'i. Bab niki lawang jamaah, langan dengan tamu bicaraan masalah wudu, terpisah sekek bab, sekek lawang, sekek pasal. Nara niki nggih yang pun tepian marah niki. Jadi babul wudu, baum terbaca dua. Baum terbaca wudu baris depan wau, baum terbaca wadu baris atas wau. Lain dong arti niki jamaah. Biasa al-masyhur sak terkenal sebut dengan babul wudu jamaah nggih ampura sampun wudu nggih sampun kudu basa. Nah jarang sak sampun wadu nggih sampun wadu jarang mar niki. Lagu anden ya terbaca wudu samara biasa niki napi arti nggih niki artin ismun lil fi'li aran sopok perbuatan mbikenen aran sopok perbuatan di dalam wudu niki marantan besokmu pegawean deh pegawean besokmu nah niki aran pegawean kedua besok betak pegawean ketelur osapmu ulu kelima besok niki wudu jamaah niki tapi wudu aran pegawean saat niki aran wudu lagu lamun terbaca baris atas wadu niki artin ismun lima yatawadda'u bihi aran atau alat cicak wudu napi alat cicak wudu niki ai niki kena jamaah lamun terbaca wadu lagu al masyhur ja wudu aran perbuatan sawah ketentuan di dalam berwudu. Nah niki perlu wikanan nggih. Nah makin langsung puruduhu ay arkanuhu rukun wudu ampura jamaah lamun li dalam ilmu fikih rukun fardu wajib sekek kena pada kena sak wajib terlaksana sak wajib tak beda niki cuma li ibadah haji. Lamun ibadah haji jamaah lamun arkanuhu dengan wajibuhu ya berbeda arti. Beda artin rukun dait wajib. Perbedaan rukun dait wajib li ibadah haji. Lamun rukun haji niki ndik melakukan. Misal ndik mewukuf li Arafah, ndik sah sama sekali haji. Ni narak tidak terganti apa-apa, ndik kanggo. Harus ulang tahun samuri atau piram saat nasiban malik. Mungkin misal datang li Arafah, mau turut ke Tedeman li pondok. Di mau ke Tedeman li pondok niki dengan wabi holik li Arafah. Mau tahu nganti sampai 20 tahun bau di umur kembali ke datang juk nikah. Nah iya wawinan marak nikah jamaah sekalipun berembipun ruan keadaan dedek putus asap tetap berdoa jok Allah Ta'ala searang jok Mekah Madinah niki adalah insya Allah dengan izin Allah yang sampun dengan suku alim ulama lain bahasa beliau lamun arak mayit pasti arak bongkos, lamun arak nasib pasti arak yakin pilihan ini ke jamaah makin buka rahasia Allah tiga maha kaya yang penting amin aminan doang makin biji keadaan pelinggi tiang sami biasa-biasa dik mungkin aku tuang aja jok Mekah marak meniruan keadaan mangan doang kadang-kadang berutang basi lagu dimen belik biji cari lalu jok luar negeri
mun kiriman kepeng si suki si semoh satu bebelik atau terungu si pelunggung ina berangkat haji aneh luwih ndek marang nike nike lentama kaedah samara baru diki lamun arak wanyit pasti nara bongkos lamun arak nasib pasti ara ongkos ndek ongkir jangi jamaah ongkos niki jangi ndek nongkos kirim nggih nah marang nike insyaallah. Nah la perbedaan antara rukun dengan wajib ilih haji lamun rukun jamaah sanding kanggo ketinggalan mungkin sah tegenti si apa-apa marang tan wukuf tawaf sa'i niki rukun haji niat niki rukun haji lamun wajib haji memtinggalan sah haji wajib tekenain dende ambil contoh mabit li Musdalifah mabit ilik Mina melontar jumlah akabah ula usta akabah nah niki memtinggalan sah haji lagu harus membayar dam bayar dende gorok seekor sah. Nah niki perbedaan lamun ilik ibadah bab haji antara rukun daik wajib lagu lamun ilik ilmu fikih sama niki isa kenen antara rukun daik wajib. Jadi wapuruduhu dait perdu saat taparan aran perdu wudu niki setatun arab pira jamaah 6 nggih alhamdulillah masih mengat nggih 6 keluar perdu wudu. Nah harus ingat niki nggih jari lapas wudu atau wadu niki jamaah terbaik bahasa ulama nggih piran teperduan searan wudu niki jamaah perlu dibikinin sekedik nggih janun apa darah niki sebab wurud sebab datang tahun teperduan searan wudu. Bahasa dalam kitab Fathul Qarib sarah si Abdul Qarib niki wa furidha al wudu'u tau ente perduan wudu niki ma'as salat beriuk kanthi sembahyang li waktu Nabi Isra Mi'raj tanggal 17 bulan Rajab ieu tahun teperduan ieu tahun kewajiban saaran wudu Lailatul Isra elik malam sewaktu sa Isra dan lakin masyru'iyatuhu lagu tahun tama jadi syariat wudu niki sabiqatun ala zalik lebih julu dari solat lebih julu tahun tekadu jadi syariat nabi-nabi sebelum sendikman Nabi Muhammad waharak syariat wudu wah tepejulu julu si Allah Ta'ala wudu. Nah niki jamaah sendikman sembahyang nabi dari buktiin dari dalil li'annahu rawa karena Nabi meriwayatkan sebuah hadis anna Jibrila bahwasanya malaikat Jibril wika malaikat Jibril niki jamaah wika taran doang ibu pada dedet berajulu niki jami apalagi malaikat tukang cabut niki jak barehan julu niki barehan julu niki jamaah liman loe amal soal lagu pada hakikat ampura jamaah bener-bener minta tanol lamun enggak terbatas si EP jak sengak nabi tujuan meninggal niki ganimatun eta lebet upah apa tuh anu kalau lebet nambah upah sang haji niki wah yang baik nggih ieu sak gawe lamun solah yang mau nak kake lamun lengek jauh iya wayu bom gawe detola tuni nggih. Nah iwawen marak dike tebing mukhayyar insyaallah taala tebing akal si tak pilih antara sasolah dan salang lagu syukur makin alhamdulillah mau hadir niki iya sasolah saniki ibadah sangat luar biasa nggih. Nah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Jibril atalahu sallallahu alaihi wasallam fi ibtida'il bi'tsah malaikat Jibril datang ojok Nabi pada awal pada permula-mulaan diangkat bagi Nabi dan Rasul. Fa'allamahul wudu'a maka malaikat Jibril mengajarkan Nabi wudu carian berwudu. Summa shalla bihi rakaatain demin wangkah niki mun sembahyang 2 rakaat Nabi. Wa huwa minasyara'itil qadimah karena sak niki wudu niki adalah syariat nabi-nabi sendikman Nabi Muhammad ya ajaran agama salaik masih pada marak bersunat ampura jamaah nggih. Jamaah bini masih bersunat terteduk ni ke jamaah makisa rame jadi begawi lamun jamaah bini jak dalam balik tahun terteduk ni nggih. Nah bersunat niki masih ilik syariat Nabi Allah Ibrahim. Nah jadi sendikman Nabi Muhammad masih waharak syariat bersunat sehingga di sebuah riwayat Nabi pun sampun sogol ilik ampura
batnu ummihi, li kandungan ibu samulia Aminah niki arak sakena sampun teu khitan. Nah niki nah niki ruweun sengak ikemben sengak syariat sedikman Nabi Ibrahim pun wah mulai arak aran khitan marak niki masih sawudu syariat nabi sebelum niki wah arak syariat wudu nggih. Nah tapi dari dalil tan arak lisab li khabarin bagi hadis sadatang milik Nabi haza wudu'i wa wudu'u anbiya'i min qabli. Ni cara wudu aku manik Nabi pada cara dai wudu nabi sendikman aku. Nah niki jadi bukti dalil bahwa wudu niki waharak juluan ilik syariat li ajaran agama samun bawa si nabi sendikman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbe tahun terbaik kalimat wudu niki jamaah muapi arti ma'khuzum minal wada'ati bahasa ulama dalam buku kitab ma'khuzun terbaik kata-kata wudu minal wada'ah nabi atin awada'ah niki wahya an-nazafatu wal khulusu min zulmatil adnas min zulmatil zunub. Artin wudu niki wada'ah niki jamaah bersih mones elik dosa elik kegelapan dosa banda elik entan bereng dosa niki isit bersih sengak ikembe sengak setiap wudu pelunggut yang sami besok mua bergeretik dosa saya nak ni mua setiap besok batak bergeretik dosa saya batak setiap besok telinga bergeretik dosa. Nah yang pun jari wudu niki diambil dari wada'ah arti niki an-nazafatu wal khulusu bersih elik zulmatil zunub elik kegelapan Nah, yang rajin-rajin wudu jamaah nggih. Rajin-rajin wudu. Sengak sebutan mangke dalam kitab Muraqil Ubudiyah niki dengan rajin wudu salah satu sebab mendatangkan penginsah-insah rezeki. Niki luar biasa nggih. Penginsah-insah datangan rezeki. Nah, mungkin wudu niki jamaah arak 6. Arak 6 rukun. Pertama niat, kedua besok mua, ketelun besok keempat osap ulu atau otak, kelima besok keenam nah alhamdulillah wahapal makin ki cuma tiang ya elengan malik ya ingatan malik mbe batas-batas mua piran ya pasang niat ada sak tepat nggih tepat sasaran mu terima si Allah Ta'ala. Nah lagu sedikman ni ke nabi hikmah jamaah sengak ampura sopok dengan sampun bertaken dengan non Islam dengan Yahudi dengan Majusi niki sak sembah api Yahudi niki nabi aran niki ingat daparan niki saal aku Nabi Allah Isa jari anak Tuhan Arab Tuhan Bapak Tuhan Ibu Tuhan anak. Nah niki bertaken juga dengan Islam sak bengak lalu lamun dengan Islam ni ke ampura sebulan angin nggih sengak ampura angin niki saru lagu abaran niki akibat dibeli nggih ampura ke ampur jaga lamun pengajian niki nggih dia sebut sakasar lalu sebulan angin atau wusban nggih jamaah sengak arsa kes marak niki nggih dalam suara. Nah niki apabila marak nika ia kembik dengan Islam nika akan besok muan padahal sasungguh lik muri mun kembik akan besok betakan besok nahen maruan dengan joga. Nah marak nika mun terjawab si dengan Islam anika jawab si Al-Qur'an dan hadis din paham sehingga nika dia nyambung meni. Balik pertanyaan anden pelungguh makin sakit gigi anden pelungguh makin sakit penentang apaan mun suntik si dokter gigi madu penentang tongke ya no kena dengan Islam masih wow endih ini. Nah nabi hikmah nabi faedah nabi maksud diminta wudu niki diminta semeli sembayang atau meli baca Quran berwudu basuh muat pertama kali besok batak ikembe nabi maksud. Nah kesebutan masih dalam kitab niki hikmatu ikhtisasil wudu bihazil a'dha hikmah terkhususan ini dalam wudu niki besok mua besok batak besok naik niki kamakila sebagaimana dikatakan orang anna adamah bahwasanya bapak pertama kali Nabi Adam
Nabi Adam niki manusia sak pertama di dalam surga, mun terus di dalam surga niki tekangguan Nabi pun suak si Allah Taala cuma sekek tending si Allah Taala tebutan dalam surat Al-Baqarah wala taqraba hazihi syajarata wala taqraba alif berarti dua dengar Nabi Adam dan Hawa dendek rapat-rapat Adam dan Hawa ujuk lolon kayu sak ni. Ya manik Allah Taala aneh gawe apa sak milim keluar sengaja surga ni apa darat larangan. Lagu ni sebagai ikhtibar karena Nabi Adam dikman menentu ton yang menetap. Nah, wawinan marah ni ke Allah Taala bermanik sebelumnya lagi ini jailum fil ardi khalifah. Aku yang jariam Nabi Adam ilik muka bumi ni sebagai pemimpin. Ya ampun tuji si Allah Taala dalam surga. Pada hakikat di surga ni kan hara ujian, kan hara pegawaian, dah larangan. Di dalam surga ia pun terlarang makin di akhirat jaga nafsu syahwat keinginan sak milik barang-barang sak lengek saya ikembit lemak di akhirat kanggo di surga dar larangan di akhirat di surga nabi sak milik enam silahkan arak doang. Nah lagu Nabi Adam niki wah terjarian tanobatan si Allah Taala ini jailum fil ardi khalifah aku ya pihak kamu Adam di dalam surga ini bawa dunia ini jadi khalifah pimpin wawinan marah niki wala taqraba hazihi syajarah dendek dekat-dekat rapat-rapat Adam juklun kayu sani gedek setan ndek reda setan ni sa Adam sa tepiak jadi khalifah si Allah Taala sa tepiak elek tanah aku tepiak elek api mulian Adam dan aku malaikat pun sujud ujung Adam sujud penghormatan. Nah gedek setan motor bersumpah setan wa qasamahuma bersumpah setan niki apa ni ya Adam wahai Adam hal adullukum ala syajaratil khuldi Adam melem tepreto ndi ojok tolon kayu apabila dahar yang kekal lemak di surga saya ndek milih mun marak nike yaran wadalla Nabi aran bil gurur tipu daya lisan milihlah Nabi Adam sak kekal di dalam surga sehingga tertenak si setan terlarang si larang kayu sabaru niki lampaklah Nabi Adam mun terus pertama kali sak bermaksiat di dalam surga niki penentang ampura ikemben saya ngak penentang niki ia tertolok oleh atas silik mua niki si Allah Taala pertama kali sak cingakin dolun kayu niki sak terlarang si Allah Taala si ia gawe sak pertama kali besok Nabi mua niki penentang tahu saya ngak pertama kali berdosa jom Allah Ta'ala. Kedua lampak Nabi Adam demen datang lelun kayu niki mempetok buah alun kayu niki khuldi yang disebut si pelinggi aran kalau kayu niki sebenarnya khuldi lagu setan kena lelun kayu kekal unin parah iya ampun parah aran lelun kayu khuldi kedua kali memetok ima iya wawinan tak besok di dalam wuduk rukun kedua niki adalah besok iya sak berdosa sak kedua kali sak ketelur ampura lamun lolon kayu elek dalam surga dan lolon kayu searah elek dunia niki ia berbeza jamaah lamun lolon kayu sak di dunia niki ampura sengaja Allah Taala tolong buat di atas li pocok ni kembin ada narak usaha ndek sak milih bukan petlok ndek tapi arah usaha saya di dunia turut berusaha si Allah Taala berikhtiar yang mutae jojo berbintan ada sak bau arah usaha li itu lagu le akhirat kebalik jamaah engkah dengan berusaha kali tak nikmati ya ampun kebalik atas andang akah bawa andang buat nah mari kita tebet molah si Allah Taala ampura bemak dia berjulu laut jamaah nggih dak dengan milih berjulu ampura dari amal gitu nggih nah dia minuh mari kewon petok si Nabi Adam si Nabi aran si iman mun terus kedantuk buah niki seotak bahasa kasih tentas nah iya ampun osap ulu lampak isi naik iya ampun besok naik nah niki hikmah jamaah iya ampun tersuruh besok anggota sa-6 baru lek dalam sembah sehingga iya sa pertama kali anggota niki sa bermaksiat jog Allah Ta'ala nah sa pertama jamaah sa wajib elek dalam wudu niki an-niyatu niat napi arti niat niki jamaah bahasan ulama searan niat niki qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi sengaja ya gawe sesuatu baik niki ibadah maupun selain beriuk muqtaranah iktiran beriuk kanci pegawai contoh makin pelunggu ya wudu nah di dalam wudu niki harus besok mua pertama niki pemberiuk detian
Nabi niat sahaja ku wudu lillahi ta'ala. Nah niki peberiuk ili waktu sak besok mua niki kanca ni niat. Nggih, lai sate niki jamaah nggih. Nah niki ieu ton berniat. Andem jamaah berniat dulu. Wah besok imat mu terus sahaja ku wudu lillahi ta'ala. Dimang kenengkah lillahi ta'ala besok mua din sah. Sehingga takdimat mendahulukan niat ala fi'lihi atas perbuatan din sah. Ampun. Harus kena muam niki kanca ai ieu tahun beriuk daik ni yaran muqaranah. Lamun bejulu baru niki ndek naran muqaranah, muqaddamah. Bejulu ni tepara. Andem ya murian niat kanca besok mua ndin sah. Ye kemben ndek muqaranah. Nah, marak niki niat niki. Lagu berembe tuan makin basem. Searan niat niki kasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi ya gawe sesuatu peberiuk dari pegawaian niki puasa makin sebagai pertanyaan jamaah. Puasa niki berembin tam gawe jamaah bini. Tabyitun niat julu ia pun begawe. Baik tupak julu ia pun begawe ya. Kurang kelebet sama niki jangi. Wabih julu upat laun. Kan lelah doa. Nah, berniat julu ia pun puasa lema aru. Termasuk niat ni ke bahasa ulama bukan niat azam marah cita-cita lagu ni ke istisna pengecualian li puasa doa ia pun teparan niat sengak ia terkecualian ia teristisnaan sengak ia kembali sengak li usrati muraqabatil fajri ia susah lalu tentuan waktu utama solat subuh niki ia sebab terkanggut berniat dulu lema aru tu pegawai ya. Ni ampun kenapa itu saum magadin an ada ibadah ajakku puasa lema aru bulan Ramadan karena Allah Taala kemalam tahun berniat. Kemalam lema aru begawe, lema aru puasa jamaah. Nah, ni ke sebenarnya dia separa nak niat bahasa ulama lagu ia teristisnaan. Cuma ni kedua dan kanggo. Sehingga ikembet, ia susah lalu ketentuan arak pajar. Dia sadui meleng ni kemu ia tuan berniat. Wah, sama pajar. Ni sah puasa. Nah, ia pun sebab kanggo ni kerja elek babus siap lek bab masalah puasa. Enggak tuan kanggo ni nggih. Lalu masalah sak pejuluk niat kanca pegawaian sugul elek kaedah samara naun niki. Nah, elek entat sak berniat niki jamaah mut pemberiuk elek juzuk atau pemberiuk dari basuhan muam niki makin sak perlu sering kelakuan marak niki lagu sak perlu niki embe batas-batas muam sak tebesu niki dendek tesak bekopek-kopek ia dinarak upak andarak kenah din tesah. Ia sak bahasa dengan istilah dengan toak lain niki galang bedah lek berubah palang lelah darah didik sama niki jamaah. Wallah lelah lemak dalam akhirat terbuka dinarak pahala ne tu. Ya Allah sembahyang doang. Ya Allah di dunia ada kuah ndek lagu cara gawe ndek nesah. Nah, wawinan marak niki harus teliti, harus diwikanen ilmu sak berkaitan kancu. Lamun dek sah wudu otomatis dia sah sembahyang. Lamun dek terima sembah wudu dia terima sembah. Telitian jamaah lebih-lebih insyaallah ili tuan guru atau mukarram sak sampun sampean iki lemak ai sak embe sak patut sak berembe sak tekadu wudu harus di kanan maniki nggih. Nah mungkin dua sak berniat niat niki luwih cara berniat. Pertama sahajaku wudu lillahi taala sah. Sahajaku angkat ada sekode lillahi taala sah nggih. Nah niki kagul masih barang niki. Jadi Nabi simsak molah niki. Lamun ucapan si lisan niki jamaah aja sunat hukum melapaskan Nabi aran niki lapas niat niki sakena sahajaku wudu lillahi taala si lisan niki ja sunat mandub sunah lagu sak wajib ja iqaihi fil qalbi berniat li dalam hati. Ampun ingat man niki nggih. Jadi sawikan sanike ja di dalam hati pelungguh dari Allah Taala. Nggih, lagu insyaallah nggih. Ia pun di dalam wudu dalam sembahyang niki ampura jamaah isi kandungan niki luar biasa. Ajaran saajah itu selapu niki jujur elik selapu perbuatan. Aneh li dengan sembahyang niki dinarak dengan wah tinggalan rakaat. Darat dengan wah tinggalan rukun sembahyang. Langah jujur. Lalu kembik di tengah sembahyang niki kah jujur. Karena godaan dunia, nggih, godaan dunia pindah tahu, pindah mangan,
tu tahu tu angan. Nah marak niki manusia nggih ampura. Sering marak niki nggih manusia mbe saandang ingat ieu andang ilaina angan nggih. Garis kiri jamaah. Sak tepararan batas, sak teparan aran mua niki jamaah min mana wahadduhu tulan. Menurut batas saaran mua niki tulan. Menurut panjang niki atas juga bawah min mana bitis sya'ri ilik mulai tewu bulu niki. Ampura dengan sak biasa niki jamaah bini. Ndik dengan ampura sak boleh ampura jamaah lagi sak solong sak soleh niki jadi. Ndik niki jah luar biasa lapangan tijan insyaallah taala nggih. Niki ampura niki arah khusus tebih insyaallah taala nggih. Ikembik nampun ticanin ampura yunin dengan niki jadi kuat dalam kitab nggih. Lamun dengan sulung niki ia belian tenticanin sahwat insyaallah taala. Kemauan. Nah niki. Ampura niki ampura nggih. Nggih. Ampura. Nah, sak terbatas sak terhitung niki sak wajib terbesok menurut panjang niki min manabiti sya'rir rijalil mu'tadil. Penewaan bulut niki dengan sak biasa. Ndik dengan sak solong sak suleng niki jangi. Nggih ampura niki. Nah, ia mulai besok niki sampai azaknu, sampai dagu ha niki. Nah niki wajib terbesok. Wa arduha dat lebar engkah kentok sak niki sampai kiri kanan nggih. Mu ande narak dengan langkai semayam rakiam sarerek niki wajib hukum ya besok masih. Sengak niki termasuk batasmu lagu basuhan pertama nika mincal murate hukum basuhan sak kedua sak ketelu niki mandub sunnah. Lagu basuhan pertama niki ndek man sesuai ndek man rata dan batas-batas kebetulan si ulama baru niki maka niki masih ndek man termasuk basuhan sak mencukupi. Nah ampun jamaah ya pun telitian cara duduk niki nggih. Telitian cara besok marak niki ada sawah yakin bahwa wah rata lek entat sabe besok ya pun marak niki nggih. Nah niki sak pertama. Nah jadi adin sak sah ibadah adin sak terima ibadah si Allah taala. Nah wahal sak besok mua niki jamaah wa ghuslul yadain ilal mirfaqain ai ma'al mirfaqain. Iat besok ibad niki kampe ada yang sak tama sikut niki nggih. Atas sikut sekedik nggih. Apa atasan sekedik dia sampai kelelek nang ampura. Nggih. Saya ingat lamun atas sikut sekedik niki aran girul muhajjali. Lemak yang dijamin keistimewaan Allah taala saran cahaya. Dek cahaya salangek nggih, cahaya sosolah niki bertanda dengan niki girang wudu. Nah niki ye tan. Harus atas mil pakai niki nggih. Nah niki lamun masalah basuh mukni basuh ima guslul yadain ila mirfaqain fa illam yakun lahu mirfaqani lagu anden dengan bontong jamaah dinarak siku dinarak iman marang iki cukup besok mbe saengkah batas sa bontong niki doang nggih. Nah niki anden sengak niki luwih terjadi sehingga ulama niki mun ande-andean lae sengak pasti terjadi atau arak doang terjadi di bawah dunia niki dengan sak pincang dengan sak cacat dan lain sebagainya sehingga ande dalam kedua berbicara ka wudu jadi wahara yang baca dalam kitab marani niki ieu maksud ulama nggih utubira qadruhuma ada tak hata pandang niki ukuran sadiki salih podo niki yajibu ghuslu ma'al yadain min sya'rin wa sil'atin wa asbu'in zaidatin wa azbarin. Nah niki hati sak terakhir wajib hukum lamun dek besok niki den sah yaitu wasehah kotoran sarak elek bawa kungkuk dengan sak belu kungkuk. Nah niki hati-hati aden tama juk bawa niki nggih kanggo jaga wudu jaga anyam kungkuk jamaah bini lagu aden bersih nggih. Ni laun ruan kungkuk ni lebih-lebih kungkuk meo nggih. Namun marak niki jak den sah nggih wudu niki sing ngandek entama napi aran niki ai ojok bawa azbar ele bawa kungkuk ya pun tesunatan ya pelang. Nah niki nggih duwe jamaah luang gaduh putih nggih putih niki kan anu melengke nggih terus akai gaduh putih dia tipis wani lagu tebel ditanggung barokah nggih. Oh nggih sah ndek wudu nggih jamaah. Oh nggih niki luar biasa
Nah niki sopo jamaah. Elit syarat-syarat wudhu niki jamaah harus telangan kotoran-kotoran sandik bau tame ujuk anggota wudhu. Ambil contoh mantan getak. Getak niki lamun narak nempel ele iman, nempel ele anggota wudhu niki harus teteh dulu. Apa maksud teteh niki? Aden sak tame air wudhu niki ujuk basyarah, ujuk kulit aden sak sah wudhu. Lagu aden kutek sama rak baru niki den bau tame misal isi tebal isi den bau tame ujuk wudhu, maka den sah wudhu harus kerek harus teteh. Lagu aden ya kadu marantan hina pancar niki janggi. Nah hena ni inde ina janggi. Hena oh harana ampur. Hena ande amun marak nike bisa mun kadu. Nah tamen ai juk dalam jak sah marak nike nggih di tebal. Nah niki jadi catatan. Saya nggak ikembin, saya nggak lamut rendek wudhu niki harus teteh dulu selaku sak mane sak mencegah usulul ma ilal basyarah sak tamu ai ujung kulit aden sak sah li anggota wudhu terutama maratan kungku betak mua naik marak niki nggih. Nah mungkin nggih bekinju lamun kincu ni kerja nak kake ampura ya telang doang ke jamaah ini telang ke lamun telang ya ya oh ampura sa permanen ni ke sejamaah ini lebih bikan ni ke Al Mukarram sa permanen ni ke bau tamu wudu ndek ya bukan enggak jadi catatan apabila ndek bau tampi ai si sebab penghalang sak mempia burian arit baru datang din sah wudu. Datanglah wudu lagu tak beak. Nggih, sekalipun beak nak kake lagu sampai misal. Sampai nujuk aparan niki, jo bibir niki, jo alat kecantikan niki jak terisah. Lagu lamun dek sampai ai niki jak din sah. Nggih. Lamun dek sampai ai ujuk sim penghalang niki nggih. Niki jadi catatan jamaah. Insyaallah lamun ampura, lamun arak kekurangan jawaban niki insyaallah elek minggu-minggu atau elek bulan-bulan akan datang insyaallah ketuanan malik nggih. Mungkin niki sebagai jawaban sementara dulu. Andai ya misal arak pendapat sak lain mungkin insyaallah lemat boyak malik nggih jamaah. Ampura Al Mukarram. Itu sangarak Tuan Malik kan. Terakhir. Nggih. Darat jamaah. Lanjut. Atutuan dulu rukun sak keempat nggih. Mashul qalili minar ra'si. Mashu arak sopo kitab mashu qalilin minar ra'si lah niki. Usap sekedi elik kepala artinya bulut niki ni lagu oleh sopo kitab mashu ba'dir ra'si yat usap sebagian kepala searan ngusap niki yat pelampak iman ndek pelepas doang marah niki ngusap marah niki nggih yarang ngusap marah niki at nyapu nah nggih bahasa itu pelunggum niki nyapu nggih atau ngusap nggih sapu nggih anden nggih anden darak bulun otak niki doang tangkil sah benar niki nggih tangkil doang dengan dogel atau dengan suleng nggih ampura nah niki jamaah ini kita girang demak sadogeng-dogel niki nggih bijem sadogel demak nggih nenek lain-lain pikiran jamaah ini nggih niki lewat salah wudu niki nggih 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 ampura nggih ya nah niki bahasa Al Mukarram niki lamun bijem kan masing-masing kode niki koris deman no 10 marah niki nggih jamaah ini. Nah niki mashul qalilin minar ra'si yang usap sebahagian elek rambut searan sebahagian niki min litab'id arti sebahagian bahasa ulama searan sebahagian niki cukup telu hale rambut karena aqallul jam'i sekurang-kurang jamak niki salah satu telu nak jadi ada telu rak bulut mut usap juk murid sah niki yatin ba'du lagu seafdaliyah sepaling abdal ada sa khurujum minal khilaf
lamun mazhab Maliki ja ada besok selapu otak niki nggih. Nah ampura marak niki cara sak lebih abdal niki beng tiang Solo makin nggih. Nggih. Ampura berarah Indonesia. Nggih. Waktu bisu ima kan we jamaah isi atas ke bawah nama situ Atas ke bawah. atas ke bawah Icara besok nggih. caranya sebenarnya kan Nggih. Sebenarnya niki lek bawa ke atas atau atas dibawa marang niki. Marang niki cara dibawa. biasanya kan lebong nggih Oh nggih nggih. bawa nyelek ini Oh nggih ampura niki ja. Insyaallah lemat boyak di kuah dain sari ke janji. Dedit sesalah lawan jawaban ke jamaah. Timan dit para dia tahu masih saya nggak masih berajah nggih. Saata sujuk bawa, saat tepukan niki besok ime nggih. Lamun atas sujuk bawa niki besok tepararan besok ime sah. Lamun tepat atas sujuk bawa teparan besok. Besaran besok ime mulai elek sampai siku. Lagu biasanya dengan le bawa sampai atas. Lagu le atas sujuk bawa niki di Al-Mukarram. iya kebanyakan bawa atas ke bawah Oh atas sujuk bawa nggih. Oh nggih. Insyaallah lemat anu ketua nanggil niki Al-Mukarram. Makin jadi bani sangat mandai libaran nggih. Kanggo ta mari niki. Nah, makin seabdaliyah elek napiaran niki, elek dalam masalah wudu niki, elek basuh mulut niki adet basuh selapu otak bicara. Nah, di rumah tebuk air marah niki mun terus demak marah niki lek kapah lek anu marah niki mun manek juk muri. Nah, menu cukup nah niki. Nah niki aran cara mazhab Maliki jari wahbih selapu. Ndek tapi demak besok pupuk otak marah niki. Ampura. Ndek marah niki nggih syarat mudah tebak air marah niki mut lepas marah niki mut nah putar juk bawa balik tulakan juk muri. Nah niki cara nggih. Yang sak tahu enggak nenten tangan nyerang tang marah niki doang. Anggisah jamaah nganiki nggih. Nggih. Termasuk wah niki abdal. Nggih. Nenten tang banding. Lawan bulu di kebelu nggih. Luar biasa nggih jamaah ini. Nah niki pelajaran sabelik nggih le masalah tanya jawab marah niki nggih. Luar biasa sama baru niki jadi PR yang tiang masih nggih. Tiang niki masih berajah. Arab teparan dia tahu daripada menjawab sangarang-ngarang nggih jamaah. Niki ndet masalah anu niki gengsi di teparan karena niki adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala keabsahan suku ibadah. Nah, wa mashu qalilin minar rasi, sebagian wa mashu ba'dir rasi, ada besok sebahagian kepala. Nah, marah niki nggih, pokok saran kepala niki. Elek lempeng, kanggon masih lembek, pokok saya otak nggih. Kanggon masih, kadang-kadang bajang sak gengsi bahasa bulu meneh-meneh ndi. Nah, marah niki sah masih nggih. Yang penting basuh atau mengusap kepala. Nah niki nggih. Sak terakhir jamaah wa ghuslur rijlain ilal ka'bain. Nah sak kelima niki basuh naik ma'al ka'bain adin milu tama mata naik. Ada satasan mata naik. Sehingga ampura kesunatan masih selang-selangin marak niki. Sehingga adin sak tama air misal lebih-lebih dengan sak dempet nggih ampura. Nggih silang-silang marak niki nggih. Nggih lagu cara niki aden sak bekeringan yakin niki sak kanan niki sak kiri jeka kanan dia sak beriuk marak niki ja nggih. Nah ieu cara niki sak selang-selang anden ya elek kait niki ieu tebal ataukah ieu dempet aden tapi maksud niki aden sak tamu ai ojok tau sak den bau ya terdatangin si ai aden sak sah taparanaran ibadah. Sak terakhir tartib pertanyaan makin mbe perbedaan tartib dait mualat. Nah luwih dengar mbe perbedaan tartib dait mualat. Ya pada niki mirip lagu mualat niki ndek le wudu tam tekadu. Mualat nggih le sembayang. Nah niki tahu mualat niki le sembayang. Lagu le tadu jak tartib artin sak tartib sak julu tapa julu sak muli tapa murid berturut apa nih jamaah bini kerja besok mua julu baru besok betak dedek besok betak baru besok mu biasa besok betak ele atas nani atas ujuk bawah atas ujuk bawah nani bawah ujuk atas berembe. Nah orang Al-Mukarram baru-baru niki insyaallah lemat boya jawaban niki. Nah niki tartib perbedaan tartib det mualat niki lamun tartib sajulu tepe julu samuri tepe muri lamun mualat niki le contoh mungkin misal niki contoh julu
wudu. Elek waktu sak panas jelu marak niki lengkuk luwek lae hampura lengkuk tau wudu mu ngantih dengan luwek kancem nika bau mau arah setimba besok muem besok batak bihai lalu malik juga gebuk salai datang nika dia mendatang nika luwek dengan ngantih air ni misal kering besokan sa pertama niki sa umuam det sebatas salib ikut pertama dek man tutup baru karing mayak besok osap ulu bisa naik wah kering. Nah, harus mula malik awal diharap mualat minta bara. Mualat niki aden estafet. Dendek putus. Mbek batasan dek putus, aden dendek kering basuhan pertama, baru besok basuhan ke kedua. Niki mualat lagu ampura, ndek tekadu li wudu niki. Li mandi niki, lagu marat niki lah contoh saran mualat perbedaan antara sateparan tartib dait mualat. Nah, sak tartib niki sak julu tepa julu, sak mori tepa mu berturut-turut. Nah, nikelah antruan sak teparan aran rukun wudu. Mudah-mudahan itu selaput niki sekalipun sekalimat dua kalimat marat niki lagu mut amalan tahu jauh hati-hati teliti ilin tam sawulu insyaallah yang terterima ibadah si Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya arat romboan ya niki lagu mengingat waktu jamaah nggih. Mengingat waktu wahbiah niki ni anu karang. Oh, rombok jamaah. Oh, nggih kena. Karing sekedik nggih. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan saya ngampur jamaah bini niki luar biasa. Mbek kena lamun belanja ujug pekan sak paling mun demen kelebatan perumbuk. Padahal sak terumbuk niki aji sak pertama wa temahlah. Lagu perumbuk niki tahu kelebat mudah-mudahan sama niki nggih. Nah, tersebutan dalam kirab muraqil ubudiyah niki jamaah nggih ruan kelebihan atau hal-hal sandit kanggo gawe li dalam wudu. Nah, perlu mikanan niki jarang tersampian niki nggih. Nah, Nabi bahasa niki wajatane pi wudu ika sab'an. Jauhi dendek gawe li entam sa wudu ni pitu macam pegawaian. Nah niki pitu macam pegawaian sak telarang gawe bagi dengan sak wudu. Mbiya sa pertama. Minal khisal la tampud yadaik paturashil ma'ah li anna naqdha katibri minal ibadah. Wahwa khilafun aula. Pertama jamaah sanding kanggo dendek girang mepit di bimkah wudu pepet-pepet iman marak niki. Ya kembali paturasyul ma'u air ni kepesik atau tersit nggih paterasit. Nah, masalah samarak niki basen ulama dendek mepet niki termasuk khilaful aula, menyalahi lebih bagus. Ndek abdal, ndek bagus, ndek makruh ja, ndek haram, ndek lagu khilaful aula bahasa ulama menyalahi sak lebih ingatan. Pertama di dalam wudu ingatan ndek gerang mepit. Nah niki sak pertama lakuan. Sak kedua jamaah sak jauhi atau ndek gawe di dalam wudu niki yakni wakaza at-tansyifu bila uzrin. Sak kedua menuju juga girang osek ones sak wudu sak basak niki baik isi tangkum isi tisu atau sila gian teteh osek munlap. Nah niki ikembe niki akan ditekangguan khilaful aula. Ikembe sengak niki asarul ibadah bekas ones ibadah adik ia jadi saksi lemak di hadapan Allah Ta'ala. Ingat ni girang sak manek-manek menosek-osek lagu ande miara uzur halanga harus tiap teh unin dokter saya ngadim kanggo kena air jadi anggota lagu membesuk baik ane mata teh doang pejulu sakiri teteh julu adik sakanan saya kembe ya telangan ones ibadah sak pejulu sakiri aden sakembe aden waya bekol asyraf aden sak masih tinggal sak lebih muli anggota sakanan andem ya tanjuran andem ya tesaranin si dokter telangan adem telangan sak kiri pejulu adik sak kanan osek sak kiri adik sak kanan saya nggak ikemben saya nggak dikiyat petelang asarul ibadah yat petelang
bekas ibadah. Saya ngak nike jadi saksi lemak di hadapan Allah Ta'ala. Nah niki sak kedua, sak perlu dindit gawe elik dalam wudu. Nah sak ketelun jamaah niki sak ketelun beli ketelun wala taltamu wajhaka wala ra'saka bil ma'i lotman. Dendek girang tamper. Artin tamper niki girang sampre. Nah, niki khilaful aula. Girang gama jamaah bini saabot sampre marah niki. Nggih. Nah niki khilaful aula din bagus sama niki. Lahang cudut tentang sampre tewas. Yang ke saudu niki nak kakek. Nah tuan nggih, yang ke saudu niki. Sewaktu sak besok mua niki. Mut menek-menek kan cara. Angkat nggih niki di tekang gua. Niki. Nah, marah niki nggih. Luwek dengan saabot marah niki entah. Mun menek-menek. Dengan kota terutama nggih. Sering tiang kamun samper marah niki. Nah niki juga termasuk khilaful aula. Nah niki jak ndin tekangguan nggih. Ndin tebenaran cara samar niki girang latmun menampar wajhaka wala ra'saka bil ma'il lotpan. Api atin lotman ta'khuzul ma bi kaifaka wa taghsil wajhaka bihima ma'an wa tamsahu bihima ra'saka. Daet sak ndin tekangguan masih wala tatakallamu fi asna'il wudu. Dendek girang ngeraos sewaktu sak lek tengah-tengah Nah niki jak sering lakuan pada jamaah nggih. Nggih. Ina embet tom tolok kanduk nu awak tieu tau yang wudu. Nah niki. Ngeraos mara niki nggih. Nggih. Nah dendek samara niki tandek tuntuk laun. Nggih. Dendek samara unin istilah dengan sembayang nu nggih. Sembayang niki jaga sembayang mu terus sembayang niki sembayang maghrib atau sembayang sak jahar. Mun terus arak makanan atau pesaji tapi ya aziz sebinian dekat tembolak elek nari marak niki. Muta pesila ama kakek sembayang julu ampun dahar julu ya pun sembayang. Sembayang bujul kakek di samola-molah barek di tenang. Kebetulan sinta pekanduk niki pindah. Mun terus dia mengkena Allahu Akbar datang meo. Datang meo. Mangkin niat bahib meo nyaket sembayang batal apa ya kadu ingat le ayat wal asri innal insana lafi khus. Langsung wal asri innal insana khus. Takut jadi meo. Dendek samarak niki nggih. Ya ampun izad bahasan ulama izad yatama al asya wal isa faqaddimil asya alal isa. Apabila bersopok datang makanan lek waktu sembayang isa berjuluk ngelor julu ya ampun sembayang aden desak ndik waswis nggih. Aden khusuk dalam sembayang waswis jari nggih. Nah sunat ngelang ngelor wah julu. Aden bah dedek masa ye doa linangan. Sang datang meong, saya datang semenek dalam angan. Nah, dedek samara niki nggih jamaah. Nah, insyaallah untuk selanjut jamaah hampura wa biya di dalam niki mungkin jamaah arak sakna biara niki pegawaian sak lain nggih. Mudah-mudahan arak mau tenggih di dalam pengajian saniki lebih-lebih berembe cara tiap berniat dalam wudu berembe cara tiap besok naik ya kembe akan besok mua berjulu besok naik sampun wikan marah niki insyaallah niki sebagai ilmu sebagai pelajaran untuk mengharungi hidup di dunia ini dalam mencari reden desida Allah Ta'ala. Mungkin sekian sabau tiang atur kurang dari lebih tiang tunas ampura agung sinampura anden ya arak sisip niki salah ataukah sak berkelebihan sak kurang atau sak salah tiang tunas ampura agung sinampura saya nggak ampura saran manusia niki mahalul khatai wa nisyan tau salah tau lupa nggih bade salah bade lupa wawinan mari kelamun salah sila koreksi nggih bisa benar sabagus ya terima doang nggih dait andin arah jawaban sabaru sanapi pertanyaan niki andin ya kurang insyaallah et ketuanan malik dendet sa berjawab niki sandi sesuai dait tuntunan ajaran agama
agama pelungguh tiang sampai kurang dan lebih tiang tunas ampura wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila jamaah tutup